Menjuah-juah manbandu kerina nande bapa turang rasenina kami amin ijapa bekam ringan segala-segala. Sikatakan bujur man Tuhan, ibrena dengar kita kesempatan ngeluh. Banci dengar kita megikan perkataan di bata ibas berni enda, ema ada erlajar kubas pustaka sibadia, ema eksposisi Injil Yohanes. Kai beritandu skala-skala. Harapan kami ibas keadaan sehat-sehat. Mari si puji Tuhan ta, lagun tani ibas kolom komentar, ku melayani Tuhan yang bangkit bagiku. Ku melayani Tuhan yang bangkit bagiku. Ku tak sungguh hidup meski yang lain ragu. Ku rasakan ramahnya, ku dengar firman-Nya dalam setiap saat. Dia selalu dekat, hidup, Tuhan Yesus hidup. Dia bimbingku, Dia pimpinku sepanjang jalanku. Hidup, ku diselamatkannya. Kau tanya bukti Dia hidup. Dia hidup dalamku. Ku melayani Tuhan yang bangkit bagiku. Meski diinci orang, ku tidak akan ragu. Ku rasakan ramahnya, ku dengar firman-Nya dalam setiap saat. Dia selalu dekat, hidup, Tuhan Yesus hidup. Dia bimbingku, Dia pimpinku sepanjang jalanku. Hidup, ku diselamatkannya. Kau tanya bukti Dia hidup. Dia hidup dalamku. Tuhan tak Yesus tubuh geluh. Sebab incaya keke basi matenari, icidah-cidah kena bana. Nangki aku surga, sana gendor pesi gejap. Yesus naik tubuh geluh, sebab ipimpinna kita wari lepas wari. Mari si puji dengan Tuhan ta, berikan min oh Tuhan bangku gegah. Sindekan kali 2 kali, jaja si bukikan kata di bata. Berikan min oh Tuhan bangku gegah. Talangi min aku Bapa. Kesandu ringan min ibas aku. Sebab Kam Raja kegeluhan. Ku
Tuhan ta Yesus dai uluna kegeluhan. Makalit min kesah di batanda ibas kita, gelah nadat kita kegeluhan si rasa lala. Mari sendiri sekali narin saja sebagikan kata di mata. Berkenan oh Tuhan waktu gerak, kelangi aku Bapa, kesanduringan min ibas aku, sebab Kam Raja kegeluhan. Puji Tuhan, Raja kegeluhan. Puji Tuhan, Raja kegeluhan. Shalom, majua-jua, kaikin ngebedana. Shalom artinya damai sejahtera. Majua-jua, enggo kuh jekrina. Epe damai sejahtera kanga. Endama daraman manusia ngeluh. Maka nina Tuhan Yesus damai ku berikan man bandu. Tuhan Yesus nangkih ku surga, kai tading kena man ajar-ajar, tading kena ongkos na ngabarkan Injil lang, tading kena tukurna kana lang, kai tading kena. Andina prajurit Roma itikam tanduk kena jubah Tuhan Yesus ban paksa sindai merga uis. Adina Judas Iskariot idatna 30 duit pirak ibas ndayakan Tuhan Yesus, tapi enda meerbahanca kun raga iya. Bagepe prajurit-prajurit ndai si itikam kena jubah Tuhan Yesus. Ladatna keselamatan. Engkai ban mata kini terkena manduit. Bagaimana Judas, bagaimana prajurit. Bagepe jelma sinterem sindarami Yesus. Kenca bantuhan Yesus. Mujizat 2 ikan 5 roti lanai idahna kemuliaan Yesus nggo roti Athena. Entahlah kam sadar enda me salah sada sirbahanca kita landatkan pasu-pasu kini teken parban iambati mata kini teken kuduit silangidah kemudian Tuhan endama singambati kala ndatken keselamatan ngantusi rencana di bata. Emakana si bersihkanlah pusuhta kelah na ula iambati duit kita ibas ngikutkan Tuhan Yesus. Ibas mekikan kata di bata. Sebab na lebihan asasye canah nina Tuhan Yesus esada kepastiin makana adina sidarami kini rajana sidalankan singna Athena enggo iya simpar diatekan kita. Tapi kita si perlu si perdiatekan
ema Tuhan sura-surana ema sidalankan sehmakana janji Tuhan jadi bas geluhta berngi enda sinen uga percakapan Tuhan Yesus gedang percakapan tapi tetap lah mengerti kala andai ban enggo itutupi roti perukurna enda pindoman Tuhan kelah penesena krina sinutupi mata kini tekenta gelah tuhu si begi sora sirehna bas ianari baci tuhu kai si kata kena etangkas man banta toto kita. Tuhan Yesus kamkap sumbul kini teken kami, janah tujun kini teken kami. Kamkap mereken kini teken, arah ibegi kami katandu. Bagepe, labanci ibegi kami katandu, adilah Bapa narik kami man bandu. Bapa kami sini surga taruhkanlah kami, ku Kristus. Kelabanci itandai kami ia. Bagepe kesahdu si badia. Sinjemba kami te ku Tuhan Yesus Cana ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Krina kedagingan kami. Setan iblis singambati kami megisora di bata. Ndauh was kami nari. Tuhu-tuhulah kam Tuhan Yesus. Sir kuasa ibas geluh kami. Asum bagi kami perkatandu. Bahan idah kami kemuliandu lebih asa krinana. Ban bagekin si Tuhuna. Damendulah nusruman tiap kami. Janah tarik pusuh kami. Magikan sorandu. Waktu ku lebih enda. Desken kami man bandu. Kam sir kuasa, kam si masu-masusa. Pas gelarndu Tuhan Yesus kami retoto. Amin. Mari diteruskan Yohanes pasal 6. Adina terakhir si begi ugang kala Yahudi singgo ngidah dengan man roti si bahan Tuhan Yesus terus mindoman Yesus. Nini kami ipanamanna igurun pasir. Emakan bahanlah mujizat. Si maksudkan kala andai ema mujizat roti dengar kanga. Tapi nina Yesus sang asindai aku meroti si mereken kegeluhan. Ise tek man bangkulanai melihe. Ise reh man bangkulanai muas. Kita lah bacinggeluh adilaman. Bagaimana pertendin tanda adilah panna roti lang geluh. Tapi roti labo saja gunang geluh. Roti litkana namna. Emakana Tuhan Yesus ndai. Roti si mereka kegeluhan. Geluh pertendinta dat nanamna. Kita biasa man 2 kali entah 3 kali sadawari. Pertimbangan ta kai bengkau. Makan tabah siakap. Labom bue si ukurkan karena kesehatan, karena banci aku geluh dengan adiku panakan. Makana si langsung bas perukuran ta kai bengkau. Retina kai. Kita mengutamakan waktu si sementara nikmat. Labo salah Tapi dauhan asa entabah lid perlu pertimbangkan kesehatan untuk melanjutkan kegeluhan idoni endah. Baginda secara pertendin Tuhan ta Yesus ndak ia roti si mereka kegeluhan man pertendinta. Bagi pe ia kama sirbahan ca renanam akak pertendinta. Denggo kita ngeluh ras ia i surga rasa lalap. Tapi izenda idoni enda nari kita
enggo pegeluhna secara pertendin. Jana idoni enda enggo sidat nanamna. Roti ndai rebancang geluh kulata mutlak musti kita man. Tapi roti entah nakan dai perlukah kita nanam entah apa. Enda sidat bas jiwa tandai ibas pribadi Tuhan Yesus. Tapi enda masih paling sulit Yakab jelma sintrem da mengerti. Makana pasal namenda ngadi keri kari karena roti dai lit lalap hubungan na karena roti enda lit 70 ayat. Percakapan jenda seru tapi terus mutar-mutar keliling. Enda mo si bagi berngi enda kai je siajarkan Tuhan Yesus kita. Entah koge ayat 32 se ayat 51. Nina 32 ngalo Yesus ku katakan man bandu si tuhuna kai si berikan Musa man bandu labo roti surga nari. Bapangku ngasi mereka roti si tugu-tugu sirih surga nari. Sebab roti si berikan bapangku iya sirih surga nari. Dengan mereka kegeluhan mandoni enda. 34. Nina kala andai opa. Berikan min lalap roti eman kami. Ngalo Yesus. Aku kap roti si mereka kegeluhan. Ise rendah ya aku lana ia melihe. Ise tek man bangku lana ia muas. Enggo ku katakan man bandu. Maka enggo idah duaku. Tapi lakam te man bangku. Kerana manusia sindeskan bapangku man bangku. Reh ngepagi ndah yaku. Jana ise pesi reh ndah yaku lampu kutulak. Sebab aku enggo reh isurga nari. Guna nehken praten sinuru aku. Labo guna nehken pratenku. 30 siwang. Sura-sura sinuru aku eme. Gelas sada pela bene si enggo ndes kenaman bangku Tapi gelah ibas wari pendungi pagi ku pekeke ia krina ibas si matenari. Sebab sura-sura bapangku mekap gelah krina singidah anak dengan si tekman bana ngalokan kegeluhan si tuhu-tuhu sila rekeri-kerin. Cana ibas wari pendungi pagi ku pekeke ia ibas si matenari. 40 sada. Perbahan ikatakan Yesus, maka ia roti sirih isurga nari, jungut-jungut kalak Jahudi. Nina, ma iakin Yesus anak Yusuf, si tandai nande naras bapana. Engkai kama ka ikatakan na ia isurga nari. 43. Perban sienina Yesus, ulakam jungut-jungut. Ise pelabong asup rendah yaku, adilakin nitaruhkan bapa sinuruh aku ia manbangku. Jana ibas wari pendungi pagi ku pekeke ia ibas si matenari. 45. Ibas kitab nabi-nabi. Lit tersurat. Krina pagi manusia ia jari dibata. Krina si megi dengan ngalokan pengajaran bapa. Rekap ndahi aku. 46. Labor tina maka ngolit kalak ngidah bapa. Tapi ia sirih ibas di batanari ngenca enggo ngidah bapa Ingatlah, kala si tek ngenca ngalokan kegeluhan si tuhu-tuhu sila rekeri-kerin. 40 alu. Aku kap roti si mereken kegeluhan. Nini dunai ipan namana igurun pasir tapi mate kange iya. Adina roti nakan sajang sipan mate kange bagi nininta. Mate kange iya. Tapi roti sirih isurga nari lah bagi. Kala siman roti enda lah bagi mate. 50 sada. Aku meroti si mereken kegeluhan sirih isurga nari. Kala siman roti enda geluh merasa lalap. Roti si kubreken mekap dagingku
sikundeskan gelah terkelin doni enda. Bagenda merulih-hulih Tuhan Yesus nurikan karena dirina roti. Tempat-tempat lalit cuping kala andai. Tempat-tempat la normal nari perukurenna. Bagai tangkasna katakan Tuhan Yesus. Tapi engkai maka lalap la teksa. Engkai maka lalap la yate. Adi tukang parkir. Kai si gampang kak na magisa. Labo klekson. Labo suara motor tabrakan. Tukang parkir. Si gampang kak na magisa. Ema suara starter motor. Ceng nina motor. Rempet hadir. Tukang parkir. Tempat-tempat ia maha hadir. Padahal ndai laidah jaba be tukang parkir. Muat parkir kita laidah. Tapi berkat kita rempet je. Engkai. Pan bas otakna. Ceng nina mobil. 2.000, 3.000. Bagenda kamu kalak Yahudi pe. Ibas megi pengajaran Tuhan Yesus. La medak matana. La talang cupingna. Wari enda gempar. Engkai. Bansada rupiah dak 5 giga. Engkai maka bagi gampang. Ruku-rakunda bagi enda bin ngabarkan Injil tiku. Posting Injil lalik kalak ngerespon Nisa. Tapi di posting sada rupiah dak 5 giga. Oh berhasil. Lam seramatah ukur ta. Jadi engkai makana Tuhan Yesus sendiri ngabarkan Injil. Ia ngerana petandakan dirina langsung ilebe-lebe kala andai. Lah kala anda mengerti. Ban hatina lakin ku Tuhan. Ija hatina pusuhna. Pasu-pasu Tuhan. Pasu-pasu Tuhan. Endam suarindai aku nda sharing. Anak si papa. Anak si papa. Pa nina. Breken erta si jadi hakku. Paskalak Yahudi. Lenga baci pindo. Adi bapana ngeluh denga. Adi pindona. Makaman bana. Bapana enggo mati. Pangen ya mati bapana la erbapa. Geladat erta. Padahal bapana nda meresa. Bagenda manusia. Tapi sadanda ku ukurkan. Dung akur nungendai. Ijandai. Anak singudandai. Berhak kapna ia nangdangi erta. Si breken bapana. Ije mulai. Ipake dosa setan. Erta si enggo. Ianggapna hak milikna. Dung aku ndarnungan. Terus ebas perukuranku. Engkai maka sempat bagi hancurna geluh anak singuda. Sada kelengenca. Ban atena hakna. Padahal lah mungkin hakna sebabna pemberi bapana. Endam baskrina geluh ta lalit sada bu pehakta. Tapi lalap kita mencoba menjadi hakta sepenuhnya. Bagenda kama kalak sindarami Yesus ndape. Adi Yesus elah baci ati-atena. Adi roti pasu-pasu ati-atena banci menyenangkan ia. Adi pasu-pasu Tuhan dai. Elah nai si bagi katana. Adi kita siakap berhak. Kai si berikan Tuhan.
mulai kita lepas bas Tuhan nari. Ija kita mulai lepas bas Tuhan nari. Dosa enggo dominan, setan enggo dominan bas geluhta. Jema kita ndau Bapak. Enda Tuhan Yesus sendiri ngajar. La antusi kalak ndai. Kuakui aku pekabar Injil labo pentar labo belu. Kurang pas kuban peseksa. Tapi asum kuidah ka Tuhan Yesus. Ia sendiri pengabarkan Injil. Laboka berhasil. Enda ugakin ngenda. Jakin rahasiana. Si pemena lebih kedegilan hati manusia. Merbahan calana ingat Injil. Tapi lid kakala si menerima Injil. Enda mempercakapan Tuhan Yesus. Ibas ogenta berngi enda. Si nolak rasi menerima. Ninandai ayat 32 ngalo Yesus kukatakan man bandu situ huna kai si bereken Musa man bandu. Labo roti isurga nari. Bapangku ngasi mereka roti si tuhu-tuhu sirah isurga nari. Sebab roti si mereka bapangku ia sirah isurga nari. Dengan mereka kegeluhan mandoni enda. Labo Musa bagikan mana. Si berikan Musa labo roti sirah isurga nari. Si bagikan Musa roti tinepa di bata. Tapi enda rek surga nari lati nepa. Tapi si nepa. Ia roti. Si nepa roti. Enda meate Tuhan Yesus itandai kala endai dirina. Selama enda siarapkan kala enda tinepa di batandai. Pasu-pasu di batandai. Tapi si nepa. Si mereka pasu-pasu. Ia nusur isurga nari. Ia lati nepa. Tapi si nepa. Endam Yesus. Si petanda kena dirina. Labo si mereka Musa. Tapi ia pribadi. Sirah isurga nari. Dengan mereka kegeluhan mandoni enda. Tuhan Yesus labo jadi kena kalak bodoh jadi pentar. Amin ia ngerbahanca kalak pentar. Labo jadi kena kalak sakit malam. Amin ia pepalam penakit. Labo jadi kena miskin kaya. Amin ia pesimreken kini bayakan. Utamana Yesus kudoni enda breken kegeluhan man pertendinta. Kelap banci kita geluh ras di bata. Kaikin kegeluhan pertendin. Geluh di bata litbas kita. Geluh di bata nggo ngadi litbas kita. Asum kita dosa bas nininta Adam. Lanalit persadan taras di bata. Nggo sirang kegeluhan di bata ras geluhta. Kegeluhan kula naring ncalit. Kegeluhan pertendin lanailit. Tapi Yesus kudoni. Gelah berekena kegeluhan pertendindai. Gelalit persadan taras di bata. Gelah malam mateta. Gelah ras ia kita rasa lalap. Endam aku roti sirah surga nari. Mereka kegeluhan mandoni enda. Tapi gua ning kalak ndai ayat 34. Nina kalak ndai. Opa. Mereka min lalap roti man kami. Lalap. Labu sendah. Lalap. Tapi situ huna enggo melalap beri Tuhan. Kala enda roti. Tapi latah na Tuhan beresa. Maka ngeluh dengar ya man rotinya ya lalap. Bagi kam rasaku lalap ngebrena roti, lalap ngebrena nakan. Tapi perlu kita sadar, ia simbre roti, ia simbre nakan. Lape si pindo, brena. Asum bantuan Yesus mujizat, la bolit pindo kalakenda.
Enggo bias pelajaran man banta wari enda. Enggo si ida lapa pindo brena. Tapi lid ati Tuhan si pindo. Mediri nandai ringan bas gelukta. Tapi nina kala roti ndai min lalap. Si pindona meroti si panna 2 wari si lewat. Ngalo Yesus ayat 35, aku kap roti si mereken kegeluhan. Lanai terjelaskan, sebab na enggo tutup perukurna alur roti. Makanina Tuhan Yesus, aku kap roti si mereken kegeluhan. Ise rendah ya aku lana ia melihe, ise tegman bangku lana ia muas. Sidarami kala kenda kepuasan, labas pasu-pasu. Tapi ise rendah Yesus, ise tegman Tuhan Yesus, ise rendah Tuhan Yesus, lanai melihe. Melihi, adi melihi kita gua lemas, lalit gairah, sakit, adi laman man, adi muas gua ka, la minum, adi muas kai pebere, la baci tenang, aku 2 waris lewat, la baci tundu, kepeken ban asik na relajar. Sangaman sa minum sitik. Maka sadar aku. Laka lit aku 2 gelas minum wari enda. Ngo panas dagingku. Maka mulai aku bue minum. Maka ngo segar. Ngo banci tundu. Baginda majiwa tandai. Lalit ketenangan, lalit kepuasan. Muasia. Nina Tuhan Yesus, aku kap roti si mereken kegeluhan. Ise rendah ya aku lanai melihe, ise tekman bangku lanai muas. Pasal 4 enggo sangasinda katakan Tuhan Yesus mandi berusa Maria. Kalak si nginem sumur enda muas dengar. Artinya gua di berusa Maria ndai sangana geluh bas dosa ras perbulangan kalak. La embre kepuasan. La banca tenang jiwata. Tapi Tuhan Yesus ndai. Tuhan Yesus ndar banca lid kegeluhan, lid kepuasan. Nina, ise rendah aku lanai melihe, ise tegman bangku lanai ia muas. Enda rendah Yesus. Enda tegman Tuhan Yesus. Kerana kalak tu, adik kalak Kristen termasuk kalak Yahudi endandai. Tapi tek jenda tujun kai Yesus entah si ber Yesus. Rendah aku diri nandai tujun. Lalit tujun si deban. Lit tujun si deban. Enda melanai sidat Yesus. Ise rendah ya aku lanai melihe, ise tekman bangku lanai muas. Ayat 26. Engkau ku katakan man bandu maka engkau idah du aku, tapi lakam tekman bangku. Engkau idah kalak ndai, tapi lah kalak ndai. Situhuna engkau katakan Rasul Yohanes bas pasal sada ayat 10. Nina bagenda. Kata engkau bas doni enda, endam Tuhan Yesus. Doni enda ijadikan di mata arah ia, tapi lah itandai doni enda ia. Ayat 10 sada. Reh ian rahi negerinya jine, tapi bangsana elang ngaloken ia. Ijenda lid 2. Ayat 10, kata enggo bas doni enda ijadikan di bata araya, tapi la itandai doni enda ia, la itandai. Ayat 10 sadar ian dahi negeri na Cina, tapi bangsa na elang ngaloken ia.
la tandai, la ngaloken ia. Ngoreh Yesus ku lebe-lebena, nggo bantuan Yesus mujizat, lalap la tandaina, lalap lalokena Tuhan Yesus. Kair banca. Kair banca. Sada. Ban lakin Yesus daraman kala enda. Susah jumpa adilah darami. Susah jumpa silasi darami. Ngo jumpa. Kai jumpa di labo darami. Jumpa kam umpamana tualah 3. Kupajak kam. Tukuren dundai gula merah. Nggo PJ tualah ndai sungkun kala. Nggo jumpa tukuren du. Nindulang. Sebabna si mandara mendu gula merah. La tualah. Enda menggo lebe-lebe jelma sinterem da Tuhan Yesus. Laya reh, laya jumpa, laya te. Ban la edara mena. Maka Roma pasal 10 kata di bata enggon deher baskam. Adi ngaku kamalu babandu Yesus Tuhan jana tek bas pusuhndu yang go keke basi matenari terkelin kam. Sebab alu kini teken kala iselamatkan, alu baba kala ikelini. Engkai maka kala enda latu bala Yesus darah mena. Yesus rasibre Tuhan Yesus beda. Beda Aku retoto kitik-kitik nari ibas gelar Yesus. Tapi lah pernah kulebuh Tuhan Yesus guna aku babana ku surga, guna alamina dosaku. Enda merbahanca lakala andai tek, lakala andai ruh. Ban lakin Tuhan Yesus darah mena. Nina ayat 36, enggo ku katakan man bandu maka enggo idahdu aku tapi lakam tek man bangku. Engkai enggo idahna, engkai enggo jumpa ya layat tu. Lakin Yesus darah mena. Perlu si koreksi pusuhta kaikin darah mentah. Yesus entah sidiban. Adalah enda jelas lalap labu sidak nanamna kata di bata. Jalma sintrem enda rubati ya karienda. Engkai maka rubati. Ban lalap lap bre Yesus roti. Aku roti nina Tuhan Yesus. Ngamuk kala enda dai. Entah kau gaya ayat 52. Megi kata Yesus enda rubat kala jauh di sapi-sapi ya nina. Uga kange ibahana mereka dagingna gelasipan. Pangandai lalap. Lalap kala beri Tuhan Yesus. Oh nak tensina. Tapi katakan Tuhan Yesus. Maka ia labu gagal. Ayat 37. Kerina manusia sindeskan bapangku man bangku reh ngepagindahi aku. Oh ayat denda. Adi lenga kam pernah kagum man ayat denda. Lenga bol tangkas kalman bandu. Uga meliasna di bata eman bandu. Ibas penolakan jelma sintrem karena Yesus. Ibas motivasi jelma sintrem darami Yesus. Lid jaminan si tuhu Yesus darah mena lah si berikan Tuhan Yesus. Ema ayat 37 enda. Kerina manusia sindeskan bapangku man bangku reh ngepagindahi aku.
Jadi sindeskan Bapa man Tuhan Yesus, enda pasti reh. Wari minggu ndai lit penungkunan uga adi ngoi pilih di bata kita ope dengar jadi doni. Tapi sangat tepat di bata kita situlah Yesus. Malah kita selamat, magagal pilihan di bata. Enda katakan Tuhan Yesus, lah mungkin gagal Bapa sini surga. Kerana manusia sindeskan bapangku man bangku renge pagi indahi aku. Pasti murni motivasina dahi Yesus. Pasti te dengan alo kena Tuhan Yesus. Maka Paulus bas 2 Timotius pasal 2 ayat siwa, aku Paulus si penjarakan arkiteken Injil. Tapi Injil labo terpenjarakan. Maka megenggang aku guna umat pilihan. Gelah ia pe iselamatkan. Megenggang Paulus pasti berhasil penginjilanna. Banlit kala si itaruhkan Bapaku Tuhan Yesus. Masih pilih di bata. Jadi genduari lit serangan-serangan man pengajaran Tuhan Yesus. Layatuk man pengajaran Tuhan Yesus. Maka perkataan Tuhan Yesus kerina sindeskan Bapa man bangkureh ngepagi dahi aku. Lit kalak latuk. Maka lit si pilih di bata Bapa. Enda cikal bakal ajaran sesat. Engkai sebab na ditulak enda. Anggo tergantung manusia keselamatan ras jaminan kepastian keselamatan. Dung nak yubang enda makana kam pasti selamatkan bereken persembahan du. Huje alih kena. Aku selaku pekabar Injil hamba Tuhan terus kucubakan setia man kata di bata. Kala si pilih Tuhan, masih enggo indeskan Bapa ku Tuhan Yesus, pasti teku Tuhan Yesus. Lit penungkunan si deban, uga kala silandes kena. Kunraka iya, ban landeskan Bapa lang. Lalit sada ayat Alkitab mengatakan saenda. Si katakan Alkitab, upah dosa neraka maut. Enda mungkin dai ikut kam lasih jenda ukur kendu. Tapi percakapan Tuhan Yesus rasa ajar-ajar enda isina. Maka penolakan jelma sinterem karena Yesus ndai. Laboi kegagalan Tuhan Yesus. Ekin biak manusia. Tapi kala sirehku Tuhan Yesus. Ula kita sombong siaka ban gita. Erlajar kata di bata ban gita rekini teken. Ban desken Bapa kita ku Tuhan Yesus. Jadi kala sikun neraka. Ban upah dosana. Baniar dosa. Kam rasaku sir kini teken. Si selamat. Bandeskan Bapa. Kita man Tuhan Yesus. Jadi jena. Ni nandai ayat 5:37. Krina manusia sindeskan bapangku man bangku reh ngepagi dahi aku. Jaminana pasti ia erkini teken. Jana isa pesireh dahi aku labu kutula. Lit kakala ngatakan sa, adireh aku Yesus. Labu tulak Tuhan Yesus. Payo. Tapi katakan Tuhan Yesus ayat 44. Laboi sepesi ngasup rendah yaku adilakin itarukan Bapa si nuru aku ia manbangku. Lihat kala sinafsirkan sa ayat 37 bagian B. Jana ise pesi rendah yaku labu kutula. Nina nurikan sa
hadirah kita ku Tuhan Yesus. Ma tergantung kita. Ma tiap kala sirah ku Tuhan Yesus. Selamatkan uwe. Tapi ulah kita lupa kalimat sebelumnya. Kerina sindeskan Bapa angku ruh pagindahi aku. Bandeskan Bapa nga kita maka ruh ku Tuhan Yesus. Labo inisiatif ta. Ingat do penungkunan Tuhan Yesus manajar-ajar. Ningkala isi aku. Nabi, Elia. Tapi nindu isi aku. Jawab Simon Petrus. Kamu Mesias anak di bata. Malam atendu Simon. Sebab labo manusia singatakan cabandu. Tapi Bapangku kap. Bahasa Indonesia bukan darah dan daging menyatakan itu kepadamu. Artinya labo kemampuan tak secara manusia. Tapi Bapakku yang di sorga. Engkau enda maka penting pengajaran enda. Pengajaran enda penting. Sebabnya semangat agama tergantung manusia. Semangat agama tergantung manusia. Adi tergantung manusia, di bata dalanai di bata. Engkai maka musti kasih karunia keselamatan dai. Membuktikan di bata di bata. Labo arah kemampuan ta. Makana adi sinun sejarah kita diselamatkan di bata. Kagum kita labo bas kemampuan ta, labo bas rencana ta. Lideba gagal bas usaha musti ikonsling. Begina Injil. Lideba sakit. Lideba masalah bas perjabunna. Krinana enda cara dibata naruhkan kita ke Tuhan Yesus. Jadi kalau anda latuk ban motivasinya salah. Tapi kalau situ bandeskan Bapakku Yesus. Jana singgon desken Bapakku Tuhan Yesus. Pastir kini teken. Kalau anda kini teken asum ruh ya ku Tuhan Yesus. Asum ruh ya ku Tuhan Yesus. Ia lokan Tuhan Yesus. Tapi rebahan saya ruh ku Tuhan Yesus. Bapa sendiri. Engkai makana perlu pengajar nenda iajarkan Tuhan Yesus. Engkai maka pengajar nenda bue bas padan simbaru. Termasuk padan sindeka. Padan sindeka nina Tuhan man Israel. Labo perban belinna kam. Kamu bangsa sikitikna dunia enda. Tapi pilih dibata kam bandias Athena. Engkai maka perlu jenda kita sadar pilihan dibata. Gelah ula si buat kemuliaan dibata. Gelah kerina kemuliaan daman bana. Gelah ula lid andil ta. Gelah ula lid hak ta. Bas geluh ta. Adi bagi. Ku dibata kerina. Uwe. Engkai maka bagi. Ban bagi merencana dibata. Bagi mesidami man banta. Maka doktrin pilihan. Predestinasi. Enda doktrin si penting. Sebabna adilah enda si begi. Lihat dua masalah naning kundai. Sada keselamatan enda enggo tergantung gegehta kini tekenta. Padahal kini tekenta lah stabil. Peduakan perlu doktrin pilihan enda sebabna bahan cindabuh kita ku dosa kesombongan rohani. Sana enda mah dosa paling bahaya. Siakap kita ban rohanina makana ipilih Tuhan, iselamatkan Tuhan. Siakap kita
lebih hebat asa kalak si deban. Enggo mulai kita menghakimi manusia. Enggo mulai lit syakap jasanta mandi bata. Bahaya. Jadi kalau anda latek ban lepak motivasina. Tapi kalau si tek ayat 37, krina manusia sindeskan bapangku man bangku reh ngepagi ndahyaku. Jana ise pesi reh ndahyaku labo kutulang. Sindeskan bapa pasti reh ku Tuhan Yesus. Si reh ku Tuhan Yesus pasti alokan Tuhan Yesus. Engkai maka banci kalau anda reh ku Tuhan Yesus. Ban bere bapa kengasupan ayat 44. Labo ise pengasup reh ndahyaku. Adi laki ni taruhkan bapa sinuru aku ia man bangku. Bas sejarah sehuari enda. Si paling sengit doktrin enda. Paling sengit doktrin enda, pengajaran enda. Enda doktrin si penting. Penting. Engkai. Ijendam si akui di bata anda di bata. Lah kalau anda bertobat, labu kegagalan Tuhan Yesus. Sioge pasal 10 ayat 25. Injil Yohanes, percakapan raskala Yahudi mulai Nikodemus mulai lid pertentangan. Pasal 5 mulai enggo ibunuh kalak Yahudi tena Tuhan Yesus. Terus meningkat enda. Janah dungna kari sing ikutkan Tuhan Yesus be. Lazarus bunuh natena. Tapi krina enda labo lit kekagetan bas Tuhan Yesus. Sioge pasal 10 ayat 25 ndai. Enda percakapan Tuhan Yesus terus enda bersambung. Bersambung jena labo sadawaria ruli-kuli. Mulai Yohanes pasal 6 enda ndai. Karena kala enda ndalate engkai makalaya te. Jadi engkai kala na makalate, engkai kam makate. Engkai kala sideban late, engkai kam te. Dijawab tak ban aku, gitu. Ban kala andai, lang gitu. Endalah jawaban Tuhan. Enda jawaban si bahaya menjebak dirita. Adi enda jawaban du kam go mulai masuk ku perangkap. Perangkap kai. Kini tekendaban gegeh du. Canahna. Kini tekendai. Lalit hubungan naras pemeredi bata. Enda berbahanca kita ka anggo maba kini tekenta. Lanaka kita tergantung ku di bata. Jendakam rohani tanda merosot. Perlu terus kita sadar. Di bata anda menaisa. Di bata anda banca kita tu. Di bata menciptakan iman. Engkai. Dan kita umat pilihan nanti. Koge Yohanes 10 ayat 25. Erjabab Yesus, engkau kukatakan manbandu tapi lakam te. Perban sikula ko kenibas kuasa bapangku naksikan karena aku. Tapi lakam te perbahan kamlah biri-biriku. Barenda rusur ku oge ayat denda. Tapi mulai aku sadar kira-kira tahun 2003.
Kaget aku. Nina Tuhan Yesus. Tapi lah kam te perbahan kam lah biri-biringku. Biri-biri Tuhan Yesus kita makana banci kita te. Biri-biri Tuhan Yesus kita maka kabar Injil, berita Injil te kita. Adi kambing dai lalap labo banci jadi biri-biri. Adi landa pilihan Tuhan labo banci rekini teken. Menakutkan kabenindu. Kata di bata enda la iteh kalak silar kini teken. Kata di bata enda kalak sir kini teken ngencangan tu sisa. Kala Yahudi pemimpin agama ndai enggope katakan Yesus enda layak mengerti. Jadi engkai enda perlu ditulis. Kalah kamras aku sadar bagi melias nadi bata panci kita tu. Ni nanda ayat 26. Tapi lah kam tek perban kam lah biri-biringku ayat 27. Biri-biringku ibagi kenang sorangku. Ku tandai ngebiri-biringku, jana ikut kena aku. Ayat 16 pasal 10. Lede ngabiri-biringku ibas ingan si dewan silang ngabengket ibas sekarang enda. Maksudnya bangsa di luar Yahudi. Siapa harus kubaba, jana ibagi kena ngepagi. Ibagi kena ngepagi. Ibagi kena ngepagi jenda erkini teken ngekari iya. Akulah tawar hati ngabarkan Injil endam salah sadar banca. Umat pilihan Tuhan erkini teken ngekari arah sosial media enda. Khususna kalak karo. Engkai ibagi kena ngepagi ni na Tuhan Yesus. Jadi bas kesulitan ngabarkan Injil perlu si gelem perkataan Tuhan Yesus, si taruhkan Bapa, si pilih Bapa, biri-biri Bapa. Biri-biri Tuhan Yesus ibagi kena ngetek ngekari. Mulih kita ke Yohanes pasal 6 sidungi Yohanes pasal 6 ayat 37. Kerina manusia sindeskan bapangku man bangku reh ngepagi ndahyaku. Jana ise pesireh ndahyaku labo kutulak. Sebab aku ngorei surga nari guna nehken praten sinuru aku. Labo guna nehken pratenku. Sura-sura sinuru aku eme. Gelah ise pela bene singgon desken naman bangku. Tapi gelah ibas wari pendungi pagi. Ku pekeke ya kerina ibas si matenari. Kerina sindesken Bapakku Tuhan Yesus. Misi Tuhan Yesus kudoni. Guna nelamat kensa jana sada pela bene endam ayatna kerina umat pilihan pasti selamat, pasti rekini teken jana wari pendungi pagi keke basi matenari adi roti pasu-pasu ngenca tama kunraka guna kai kita megi kata di bata adilah Tuhan Yesus ndai sidarami. Kututup khotbah henda. Jelma sinterem daramina roti si breken Tuhan Yesus. Tapi Yesus reh labu mereken roti. Tapi Yesus reh jadi roti. Si pakuken ikayu persilang. Kalah asumsi bagi ia mate guna kita te kita
ijenda me jadi ipekeke kita wari pendungi. Doni ras krina isina lesep me. Tapi kala sir kini teken ku Tuhan Yesus, ngeluh merasa lalap. Ban Yesus go mati kayu persilang, gancihkan kita. Keke mulihi, reh denga ya sekali nari, guna pekeke kita ikubur nari. Endam da tujuan reh kudoni jadi roti si tersalib. Kelah kita situ ipekekena denggo basi matenari. Puji Tuhan, kematian lana iman kebiarankan. Puji Tuhan, kematian nggotalukan Yesus. Puji Tuhan, mate pe kita pageluh namulihi. Arkiteken te kita manbana. Toto kita. Tuhan kata andunggo bagi kami, sampati kami, alu kesahandusi badia kelah tuhu, kegeluhan ras dibata. Keselamatan pertendin kami, hidup kekal, teman ras dibata, damai ras dibata, jadi anak-anak dibata, jadi si kerajaan dibata, enda daraman kami. Sebabna kerinana tambahan, kerinana icukup kendunga. Tapi si utamana, kam Tuhan Raja basgeluh kami, kam reh guna nelamatkan kami. Tuhan Yesus adilik si megi katandu enda lenga ia reh ngaloken keselamatan man bandu, sampati alu kesah si badia. Kelana banci aku kena. Tuhan Yesus, kam mati gunangku. Kam roti man bangku. Selamatkan aku. Kam krina si lengah, yakin kam iselamatkan. Pak saenda, rehlah kaman bana. Tuhan Yesus, selamatkan aku. Kam kap si mati, gancihkan aku. Adi alu kini teken, toto kendu endaman Tuhan Yesus. Jadi kami selamatkan. Ujur Tuhan berngendang go teman indu kami. Bas megi katandu, pagi teruskan kami. Kam nemani kami. Teruskan pasu-pasundu. Pagi pe umat ndu si megi katandu enda, adilit ia si sakit, pepalemlah. Si kurang nakan inemen na cukupilah. Pagi pe beredami ku tengah jabuna skala-skala. Sada toto kami man keluarga abang bapa perdana si Brastagi, selamatkan keluarga enda. Pagepe kami umat ndu pasu-pasu guna engkelengi kam wari lepas wari. Sembah kami kam Tuhan kami Yesus bas kelar ndu kami toto. Amin. Selamat malam man banta. Sampai jumpa pagi, berengi jam 8. Tuhan Yesus masuk-masuk kita. Amin.